nag, nag-try pala akong mag-message kay Anis Kayum. I-insert ko dito guys yung time na nag-message ay nag-comment ako sa video niya. Kasi nalaman ko na nandito pa pala siya sa Denmark. So, hopefully no, makontak natin siya para ma-meet ko siya. Kasi matagal ko na siyang gustong makontak. I mean, ma-meet. Pero hindi kasi siguro busy din sila. Tapos kung umuwi man sila, late na yung message natin. Nakauwi na sila ng Spain. Yun. So, try ko i-message ngayon. Baka nandito pa din sila. So, hopefully, just replyan tayo. Pero update ko kayo guys. I-insert ko dito yung time na nag-message ako. Ay, nag-comment ako kay Annie. A few moments later. Guys, nandito pala si Anis Kayum sa Denmark. Wait lang, Annie. I-try ko kaya siya i-message. Pero nag-message na kasi ako before eh. Hindi nakita yung comment natin or yung message natin sa kanya. Siguro nabasa or di ko sure. Anyways, i-try kaya natin i-message now, no? Tapos makipag-meet tayo. Gusto nyo ba yun? Ita-try natin i-message si Annie. Message natin. Wait lang guys ha. Hindi ko kasi ma-type. Update ko kayo mamaya. Message ko na siya guys. Wait lang Annie. Message ko na siya guys. Sabi ko, hi Annie. Hi Inday Annie. Nandito ka pa ba sa Denmark? Nasabi ko, pupunta kasi kami ng Silkeborg. Kung pwede mag-meet kami, ganun. Try natin kung mag-reply siya mamaya, bukas, or sa isang araw pa. Try natin. Hintayin natin, guys. Update ko kayo, guys, ha? The next day. Good morning, guys. Sobrang lamig ngayon. Asan na ba ang summer? Ay, may mga ibon, guys, oh. Uy, marami na palang tubo, up. May dalawang, bago. Ang lamig, guys. Pasok na tayo. Uy, update pala sa, message kay Annie. Nag-reply siya, guys. OMG. Ito, oh. Wait lang. Upo tayo dito. Ito, reply niya, guys, oh. Nakita niyo ba? Ay, sorry. Sabi ko dito, hi Inday Annie, dito ka pa ba sa Denmark, DK? Sana makita kita. Punta kami sa Silkeborg. Sana makita kita. Tapos nag-heart siya, guys. Ay, sorry. Isa. Tapos may reply pala siya, guys. Sabi niya, yes, PM mo ako sis sa Instagram. Oh my God! Ginamos talaga, day. Wait lang. A little longer than a few minutes later. Nag-message ako sa kanya sa Instagram, guys. Sabi ko, hi Inday Annie, pwede ba kita ma-meet? Okay lang ba mag-drop kami sa inyo? Guys, oh my gosh. Nag-reply siya, guys. Sabi niya, hello, Day. Asa ka now? Tapos sabi niya dito, mga what time? Ay, sorry. Tapos sabi ko dito pa kami sa house. Siguro nasa Silkeborg na kami 2 or 3. Okay lang ba? Baka busy din kayo. Tapos reply niya, guys, okay lang sis, dito lang din kami sa car or bahay ng in-law ko. PM lang kung ready. PM lang kung ready ka na pumunta dito. Malayo ba kayo? Nasabi ko, OMG, thank you sa ikas lang kami. Mga 1 hour drive.
Pero 30 minutes lang talaga siguro dahil. Depende sa drive. Sabi niya, oh, dyan kami few days nagkuha ng stone. See you, Day. Oh my God! Update ko kayo guys pag mag-meet na talaga kami guys ha. Sabi ko dito, see you, OMG, finally na contact na kita. Salamat, tagal na kitang gustong i-meet. Kami ng friend ko, kaso di ka naman makontak. Smiley face pa yan, girl. Ngayon, asawa ko lang kasama ko papunta dyan. Nakaka-excite naman. See you. Ay, sorry. A little longer than a few minutes later. So guys, today pupunta tayo sa Silkeborg. May imi-meet tayo guys. Sikat na vlogger. Nandito siya ngayon sa Denmark. Kasama yung asawa niya. So, exciting. Update ko kayo mamaya. Bye! Oh my God. Nu minder lidt om i Norge indsat med det her op og ned og sving. Grabe yung ikutan dito guys. Oh. Lille Norges land. Parang nasa Norway, sabi ni Henrik. Nej, det er Oh. Silkeborg! Ganda ng view. Malapit na tayo, guys. Kinakabahan ako. Malapit na. Malapit na tayo, guys. Oh my gosh. Event. I think I went here driving. I think so. I remember it's here. Oh my God, malapit na guys. Ay, ano, sorry. Excited yarn. Oh my gosh. Are we here? No. Where are we now? Oh! Where is it? Oh my God, kinakabahan ako, guys. Asan na ba? Oh my God, kinakabahan ako. I'm nervous. I am also nervous. I am shaking. Maybe they're prank. What is called? Pranking. Oh, it's there. Is it? Nej. Where is it? Wala man kami. Nawawala yarn. Uy, asa na yun? I think it's this way.
if I'm not mistaken. Because this one, I remember this house then. Yeah, there. Yeah, I mean they are there. Night love, it's not there. Ooh, it's this way, I think. If I'm not mistaken, it's that way. Yeah. There you go. That's their smallest schools. Yeah. Uy, nawala me. Wala yarn. Can we not turn here? Nawala, Nagdiri-diretso may day. Malapit na. Ayan yung bahay ng mama niya, oh. Oh my gosh. Andyan na. Aray. Vi ska parkera i Foen. Tysker? Den där. Det är tysker. Jo. Ayan na yung bahay ni Annie. Oh my god! Ay. Pas po. Oh my god, guys. Welcome to Skyum's Car Mansion. Napaluha ako nung nakita ko siya, guys. Hello, boy, siya, no? Hawak ka. Asan ang paano nito pa ito bang? Det er fordi jeg har AMOLED-skærm lige der. Hi mga Jai! Hi mga anti-kadayers! Welcome! Nandito kami ngayon sa ano? Ako na Go! Dito tayo sa mansion ni Annie Skyum. Hi! Welcome sa mga ka-Gwens dyan. Wala akong pangalan sa kanila. Sa mga ka-Gwenny Oh dyan. my god! Oh, na-busy ng unsiya, oh. Gwen Christensen. Bago sabi ko sa kayo, mag-vlog ka dahil. Hindi ako ko. And then, tignan niyo, nagdala pa siya na. Thank you very much. And nandito pala yung ano niya, lalabs niya. Magano ko? Unboxing? Men det er sådan, når man så Unboxing? under lav belysning. Dili man good na box. For det er fint at fokusere på det der tæt på, når jeg startede der. Og så når man kommer her, om det er længere. Busy sila guys sa ano, Maritesan. Ja, det er det der. My love, he gives something for us. Åh ja? Ja, det er så. Er de udgaver? Nej. Du kan godt forstå dansk. Lidt jo. Hvor lang tid har du været i Danmark? 6 år. Hvad? 6 år. 6 år? Nej, ja, så går det under. Hun kan sgu ikke dansk, men det er også fordi vi bor i Spanien. Actually guys, dito nahihiya talaga ako kay Annie. Hindi ako makapagsalita. Speechless talaga ako. Siya palagi Happy birthday, Day Annie. And happy anniversary sa inyong mag-asawa. Sabi? Wish mo. Go na! Thank you, Baya, ha? Okay, first time namin nakita. Uy, may paano na siya. May pabuya. Pabuya. Paayuda. Charis. Oh, this is... Then we have to bring this to Spain. Holy smoke. Holy chocolate. Thank you. Yeah. Velkommen. Den falder lige det rigtige sted. Sådan i dag. Ikaw mag-ano nito ha, mag-vlog. Ako, mayroon pa akong ibibigay sa'yo, pero hindi ko nga mahanap-hanap kasi matagal na kita nga Ines. Ngayon lang talaga on the spot. Farver og mønt, den passer lige til bilen. Yeah. Det er sådan 3 farver, der er i bilen. Ja, da. Ewan ko kakasya sa'yo yan, pero size 36 yan. Size 36 siya. Det er godt om. Ewan ko kung kasya sa'yo. Salamat. Gollands vejen for. Yeah. Ipasa rin. Vi blander også lidt. Hoy, hindi na gold pag sure. Baliktad. Jamen, det gør jeg også godt, når jeg taler med min familie. Så kommer lige det engelske ord ind imellem. Ja. Jeg kan ikke huske det andet, fordi normalt til daglig så er det engelsk. Ja. Og det er kun, når jeg er med min familie, at det er på dansk, men ofte... Og hun skal kunne følge det. Nahiya pa. Ja. Uy, hala. Jeg kan godt rulle nogle blåser, men ikke May glemmer. pinadala ako Jamen, sa det kan ano jeg. ko dahil sa Pilipino. Sa Pilipinas. Uy, salamat. Thank you so much, Annie and Brian. Happy birthday, Annie, and happy anniversary to the both of you.